अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको एक अजीबोगरीब दौड़ने वाले पत्थर के बारे में बताएंगे जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास होता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात को ज़ाहिर करते थे। लेकिन सामीन कराम, इस बारे में मज़ीद तफसील बताने से पहले आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी तोड़ है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे। लेकिन खुदावंद अक़दस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था, इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयासोस बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और इस कदर चर्चा किया कि हर कूचा बाजार में इसका प्रोपेगंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की शोरिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंदे अक़दस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक के आलम को कब और क्यों कर पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरत और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दमजदन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलम ताब से ज्यादा रोशन और आश्कार हो गया। हुआ यूं कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे तोड़ने लगे और कहने लगे, सोबी हजर सोबी हजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इसी तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ताए कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचा बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था कि वल्लाह माँ बिमूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया
آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ سامعین کرام، اس پتھر کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میدان تہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں یوں کیا گیا ہے: فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اس آیت میں پتھر سے مراد یہی پتھر ہے۔ سامعین کرام، معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی اینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے اور بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے اور بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے۔ اسی طرح بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند اقدس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ ہی خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔